Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Gisuspenso ang klase ug trabaho sa gobyerno sa Zamboanga City nunot sa pagbaha. Pasakaan og dugang kasong illegal possession of explosives si Moro National Liberation Front founder Nur Miswari. I-relocate ang halos 300 ka mga pamilya nga apektado sa paghapak sa dagkong mga balod sa baybayon sa Talisay City, Cebu. Og bida sa Zamboanga, Sibugay ang ilang labing taas nga biko. Walay klase o walay trabaho sa mga government offices karong adlaw sa Zamboanga City tungod sa halapad nga pagbaha sa syudad. Gimando ni Mayor Benky Maco Salazar ang suspension sa trabaho sa tanang local ug national government offices gawas lang ni adtong mga frontline services. Gimando sab sa mayor ang suspension sa klase sa tanang levels sa mga public ug private schools. Si Liza Hoxon sa detalye. Liza? Yes, Menchu, libu-libong tao nga ang lumikas patungo sa iba't ibang evacuation centers dito sa Zamboanga City dahil sa malakas na ulan na nagsimula pa noong Biyernes. At dahil na rin sa malakas na ulan kagabi, ilang libong tao pa ang nagsilikas. Nagpadala ng 3 team ang Coast Guard sa mga barangay ng Tugbungan, Tumaga at San Jose Gusu upang magsagawa ng rescue operation sa mga residents na trap sa kanilang mga bahay. Daan-daang tao ang patuloy pang dumadating sa mga evacuation centers na punong-puno na rin ng evacuees. Gamat patuloy pa sa hanggang sa ngayon ang pagkalap ng impormasyon, 3 tao ang naiulat na nasawi dahil na rin sa matinding baha. Kinansela na ni Zamboanga City Mayor Benky Maco ang mga klase sa elementarya, high school at kolehiyo, pati na rin ang trabaho sa mga opisina ng gobyerno. Suspendido rin ang clearing operations ng militar sa mga conflict areas. Sa ngayon, Menchu, sa kasalukuyan ay patuloy pa ang rescue operations ng Coast Guard sa ilang lugar dito sa Zamboanga City. Menchu? Daghang salamat, Liza Hoxon, reporting gikan Zamboanga City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, i-relocate ang halos 300 ka mga pamilya nga apektado sa paghapak sa dagkong mga balod sa baybayon sa Talisay City, Cebu. Ang detalye sa among pagbalik. Dunggon sa Korte Suprema karong adlaw ang mga oral argument alang sa mga petisyon nga himuong unconstitutional ang pork barrel. Upat ka mga petisyon ang nasangat at tubangan sa Korte Suprema diin gikwestiyon ang legalidad sa Priority Development Assistance Fund sa mga magbabalaod. Matod sa mga petitioner, ang pork scam diin giingong nalambigit ang gituuhang mastermind nga si Janet Napoles ug ubang magbabalaod, igo ra aron ma-review sa Korte Suprema ang mga desisyon niini pabor sa PDAF. Daan ang gibutyag sa Korte Suprema nga dili niini maisip nga unconstitutional ang PDAF kung dili mapamatud-an ang illegal nga paggamit niini. Posibleng mag-atubang na sab si Janet Lim Napoles og laing kaso nga illegal detention. Planong musangat og kaso ang kanhi kasambahay ni Napoles nga si Dominga Cadelina. Batok ni Napoles og sa iyang igsuon nga si Reynald Lim. Mipasangil si Cadelina nga gitanggong siya ni Napoles og 4 ka adlaw sa wala pagisikop si Cadelina ni adtong Pebrero tungod sa giingong pagpangawat. Matod ni Public Attorney's Office Chief Persida Acosta, modesisyon si Cadelina kung mamaayo na ang kahimtang sa iyang panglawas. Dugang ni Acosta, dili pa desidido si Cadelina kung motestigo siya batok ni Napoles. Apan motestigo si Cadelina kung ipatawag siya alang sa investigasyon sa pork barrel. Miusab sa presyo sa lana ang pipila ka mga oil companies karong adlaw. Gipaubsan sa Shell, Petron, Sea Oil, Phoenix Petroleum ug PTT Philippines ang ilang presyo sa gasolina ngadto sa 55 centavos matag litro, apan ilang gisaka ang presyo sa diesel ngadto sa 35 centavos matag litro. Misunod kaganinang alas 6 sa buntag ang kumpaniyang Total sa pag-usab sa ilang presyo sa gasolina ug diesel. Gipasabot sa mga oil companies nga ang pag-usab sa presyo subay rasab sa pag-usab sa presyo niini sa international market. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, Sunstar Super Balita, Cebu Daily News ug sa The Freeman, mihapak ang kusog nga balod sa baybayon sa Talisay City, Cebu nga nakaapekto sa gatusan ka mga pamilya sa syudad.
Sa Talisay City, Cebu, adunay plano alang sa relocation sa mga pamilya nga anaa haduol sa baybayon tungod kay kanunay maigo sa dagkong balod. Si Justin Vestil sa detalye. Justin? Yes, Mencho. Plano karon sa city government sa Talisay nga ibalhin ang hadol sa 300 ka pamilya nga nimuyo sa tulo ka coastal barangay sa Dakbayan. Kinihuman gikuso-kuso sa dagkong bawor ang mga panimalay sa tulo ka barangay ni adtong Domingo. 20 ka balay ang naguba sa kalit nga paghapak sa bawor. Matod ni Talisay City Public Information Officer Vince Monterde, gitinguha karon ni Mayor Johnny De Los Reyes ang paghimo sa plano o pagbalhin sa mga mulupyo ngadto sa mas luwas nga lugar. Apektado niini ang 297 ka pamilya sa barangay Poblasyon Dumlog o Kansong na nawagan sad ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council alang sa dinaliang evacuation sa mga mulupyo sa tulo ka barangay tungod kay dili lang kini karon nahitabo. Apan ang mga mulupyo nagdubili pagbiya sa ilang mga balay sanglit sagad kanila nagsalig sa panagat isip paginabuhian. Mencho. Daghang salamat, Justin Vestil reporting gikan Cebu City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gihimo sa Zamboanga, Sibugay ang giisip nga longest biko. Ang detalye sa among pagbalik. Sa Tacloban City, gisaway sa mga negosyante ang pag-divert sa pondo nga alang unta sa rehabilitation sa Tacloban Airport. Ang pondo gibalhin sa DBM ngadto sa kontrobersyal nga DAP. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Menchu sa sulat sa miaging simana ni Transportation and Communications Secretary Joseph Emilio Abaya ngadto kang Leyte First District Representative Ferdinand Martin Romualdez, may sayran niya ang dakong bahin sa 1 billion peso fund alang sa Airport Development and Rehabilitation. May padulong nga to sa controversial na DAP on Disbursement Acceleration Program sa DBM. Kapin sa 718 million pesos sa 1 billion peso, fund gibawi sa Department of Budget and Management o gibalhin nga to sa DAP. Ang nahaling nga 280 million pesos sa pondo, girelease ni atong Abril alang sa construction sa taxiway o apron sa Tacloban Airport, samtang ang nabiling 50 million peso alang sa semi-permanent structure sa terminal building o sa electrical needs. Tungod sa diversion, wala nalipay ang business group sa syudad. Ang presidente sa Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, Gotik Ching, miingon nga sa taas na panahon nagpaabot ang mulupyo sa Eastern Visayas alang sa rehabilitation sa airport. Matnigo, labing nag-antos niini ang mga airline passenger tungod sa kakulangan sa facility sa Tacloban Airport. Dili na masabta ni Go nga nung gibawi ang pondos na unta sa ang Tacloban Airport o sa nga top-performing airports sa nasod basis sa passenger volume. Adunay 16 flights kada adlaw alang sa Tacloban, Manila, Cebu ug Iloilo. Ikapito ang Tacloban Daniel Z. Romualdez Airport sa passenger volume kung adunay kapin 1 million passengers sukad ni atong 2011. Tungod sa kakulangan og space, gigamit na karon sa ang VIP lounge sa airport alang sa airline company ZEST-Air isip passenger waiting area. Menchu? Daghang salamat, Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gibutsyag sa Davao City Government nga nagkagamay na ang mga maternal deaths sa syudad. Sa Bandera Mindanao, musilbi isip Board of Election Inspector sa mga pulis sa Maguindanao atol sa barangay elections karong bulana. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, gatusan ka mga pamilya sa Malaybalay City, Bukidnon ang mibakwit human gibaha ang pipila ka bahin sa syudad. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, gikidnap ang usa ka negosyante sa Aurora, Zamboanga del Sur. Sa Mindanao Daily, Caraga, buot sa usa ka konsehal sa Butuan City nga aprubahan una niya ang project sa Butuan City Water District sa dili pa kini ipatuman. Ug sa Mindanao Daily Davao, gibutsyag sa Cooperative Development Authority nga mukabat og dulan 95 million pesos sa PDAF alang sa mga kooperatiba ang wala maliquidate. Sa
Sa lungsod sa Mabuhay, Zamboanga, Sibugay, gitinguha sa parokya sa San Miguel nga ilang maangkon ang Guinness Book of World Record isip labing taas nga biko kon longest rice cake. Ang parokya nga ubos sa Diocese of Ipil nakakuha og registration sa Guinness Records Management Team alang sa ilang biko nga may gitas-ong 360.10 meters o gibag-on nga 1 inch samtang 12 inches nga gilapdon. Matod ni Felmar Castrodes Piel sa Diocese of Ipil, ang tinguha sa pag-angkon og record kabahin sa Halal Fellowship sa mga Katoliko pag-abi-abi sa uban gikan sa laing relihiyon. Ang biko ginama sa 1,080 kilos sa pilit, 3,240 kalubi ug 712 kilos nga asukar. Miabot sa 565 katao ang migkagod sa lubi, samtang 386 katao mitabang sa pagluto. Gawa sa kapulisan ug mga sundalo, aduna say 720 students gikan sa Western Mindanao State University Mabuhay Campus isip mga marshals. Ang record isubmit sa mga organizers ngadto sa Guinness aron formal nga ilhon nga labing taas nga biko sa kalibutan. Kung buot ninyo matan-aw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano, hangtod ug mapuhon ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.